वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पैनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है, सियासी तूफान बर्पा कर दिया है। कहीं एहतसाब के हिसाब से कमीशन बन रहे हैं, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिफारिश कर रहे हैं पार्लियामेंट को तोड़ने की। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनका नाम ऑफशोर कंपनीज में आया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया जिसमें बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए। अवाम ने कल प्रोटेस्ट किया आइसलैंड की पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, उसको घेराव किया, जिसके बाद आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने मजबूर होकर जो है आज सिफारिश की है पार्लियामेंट की तहलील की। बहुत बड़ी कामयाबी है जमहूरियत की। ऑफशोर कंपनी को लेकर एथिकल सवाल उठा और प्राइम मिनिस्टर को पूरी पार्लियामेंट को बर्खास्त करने की सिफारिश करनी पड़ी। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और हुसैन नवाज साहब पूरे मीडिया पे कल उन्होंने जवाबात दिए शरीफ फैमिली के हवाले से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नाम इन तमाम मामले में उठा। सवालात उठे कि पैसा कहां से आया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नहीं हुई, और ऑफशोर कंपनी बनाने की आखिर जरूरत क्या थी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ देर बाद हमें यह बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। उनका खिताब जो है बराह रास्त आपको सुनवाएंगे यहां से, लेकिन वो सवालात क्या होंगे जो उनको एड्रेस करने चाहिए, इस पर आज जरूर बात करें। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या ये भी जराये से खबर चल रही है कि शायद प्राइम मिनिस्टर अपने आप को तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन के सामने पेश कर दें, जुडिशल कमीशन जो है उसको कायम कर दिया जाए। बड़ी बहुत जबरदस्त बात होगी, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसके आगे भी क्या सवालात होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है आज जब खिताब करेंगे वो किन सवालात को एड्रेस करेंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक बहुत ज्यादा तनकीद की गई है उनकी अपनी फैमिली के ऊपर, और उनकी अपनी फैमिली में तहमीना साहबा जो है जो शहबाज शरीफ साहब की वाइफ है, उन्होंने ट्वीट्स करके आज कहा है शरीफ फैमिली को कि अगर आपने इस मुल्क के कौम का भला करना है तो गरीब लोगों की दौलत जो है उनको लुटा दी जाए। ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, अपने घर से आई है उनके, और इसको बड़ा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। हसन निसार साहब बहुत वार्म वेलकम। आपको शो में प्राइम मिनिस्टर का खिताब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। क्या सवालात आपके जहन में हैं जो प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करने चाहिए? थैंक यू वेरी मच कामरान शाहिद साहब। बुनियादी बात यह है कि हम फैमिलीज और इंडिविजुअल्स को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जरा कोई असूल की, कोई अखलाक की, कायदे, ज़ाब्ते, शराफत, दयानत, मेरे ख्याल इसकी बात कर लें। ये बात चल रही है कि जी ये ऑफशोर कंपनीज ये लीगल होती हैं, इलीगल होती हैं। मंटो साहब का एक बड़ा मशहूर अफसाना है, उस खातून को यक्का चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता, जिस्म फरोशी का मिल जाता है। वाह, आजकल पाकिस्तान का, लेकिन एक जमाने में प्रोस्टिट्यूशन का जी नहीं, वो मेरा ख्याल है उसका नाम ही लाइसेंस था। अच्छा, लाइसेंस, ठीक। अब बेशुमार मुल्क हैं जहां ये लीगल है, ठीक, लेकिन ऑब्वियसली पसंदीदा नहीं है, बावकार पेशा नहीं है, लीगल है। सही। सो इसको इस पैमाने पे देखना या नापना और तोलना, मेरा ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह है कि हम हुक्मरानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे, वो रोल मॉडल्स होंगे, हमसे बेहतर होंगे। दूसरी बात, ये बात मैं 20वीं बार लिख चुका हूं कि पाकिस्तान की, मैंने कैप्सूल किया है ये पाकिस्तान की नाम निहाद बदकार जमहूरियत को, ये है क्या? सियासत बजरिया दौलत और दौलत बजरिया सियासत। ये टोटल पॉलिटिक्स है इस मुल्क की। दौलत के जोर पे सियासत करो, उदय हासिल करो, फिर वहां से दौलत बनाओ और फिर उसके जोर पे सियासत करो। ये एक शैतानी चक्कर है, एक विशेष साइकिल है जिसमें ये कौन मुद्दतों से पिस रही है बहुत बुरी तरह। अब चलते हैं अगली तरफ। पूरा मीडिया और जो पढ़ा लिखा तबका है वो अब पनामा के ट्रक की बत्ती के पीछे है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। उसकी वजह है कि पनामा टाइप पजामा बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, पहनने वाले और बनाने वाले, इन्होंने मोरियां रखी होती हैं, है ना, एक मुहावरा। ठीक, जेड़े पजामे पांदे हैं उनको पता है। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स हैं इनकी पूरी जिंदगी। मैं 3-4 सवाल आपसे करता हूं, आपके तवस्सुत से, आपके व्यूअर्स से करता हूं, और हर मुतल्लिका आदमी से करता हूं। मुझे उसका जवाब दे दें कि जिस साल नवाज शरीफ साहब सियासत में तशरीफ लाए, बाकायदा वजारत, इनके ग्रुप ने कितना टैक्स दिया था? ये आपका पहला सवाल है। वो डिटर्मिन कर देगा
ٹھیک ہے جی وہ ڈٹرمن کر دے گا کہ ان کا سائز کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ کتنے بڑے صنعتکار تھے, بڑے افسانے بیان ہوتے ہیں, بڑے دولت بڑے یہ تھے, بڑے ہوتے نہیں تھے. سوال نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسرا, کیا اس وقت جب ٹیک اوور ہوا کیا یہ ملک کے 25-30 بڑے کاروباری خاندانوں میں شامل تھے؟ آپ 77 کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں, جب ٹیک اوور ہوا, جب بھی ہوا نیشنلائز کیا گیا. اچھا, نیشنلائزیشن کو نیشنلائز کیا گیا. جی ہاں, ٹھیک نیشنلائزیشن. were they one of the top 35 families of this country, business families? No. اچھا, اب چلیں آگے. اتفاق گروپ 6-7 یہ جتنے بھی بھائی تھے ان کا مشترکہ تھا, اسی لیے اس کا نام اتفاق تھا. جی. اس کے بعد یہ بھائی سارے علیحدہ ہو گئے. ان کا بیک گراؤنڈ ایک, خاندان ایک, تجربہ ایک, کاروبار ایک, سب کچھ ایک. سب بھائی علیحدہ ہو گئے. یہ سیاست میں آ گئے, وہ کاروبار میں رہے. ان کی بھی گروتھ ہوئی جو ایک فطری رفتار کے ساتھ ہوتی ہے, جو نواز شریف صاحب کو دوسرے بھائی سیاست میں نہیں تھے جو. لیکن جی ان کی گروتھ ہوئی, اتنی ہوئی جتنی فطری گروتھ ہوتی ہے کاروبار کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 بھائی ہول ٹائم پالیٹکس جنہوں نے کی, ان کی آؤٹ آف پروپورشن مہیر العقول ریکارڈ توڑ قسم کی گروتھ کیسے ہو گئی؟ رائٹ. ان کو سوائے سیاست کے اور کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے تھے جو انہی کے خاندان کے باقی لوگوں کو نہیں لگے تھے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ میں آپ کے بالکل. باقیوں کو اپنے باقی بھائیوں کو میاں شریف مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے باقی بھائیوں کی اولادوں کو دیکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, نو کمپیرزن. وہ ان کے منشی بھی نہیں لگتے جو سائز ان کا ہے آج. اچھا ٹھیک. پھر ایک اور مت ہے جو بڑے سٹل طریقے سے بڑی فنکاری کے ساتھ مسلسل ہیمر کیا گیا کہ بھٹو نے نیشنلائزیشن کا مطلب ہی یہ تھا کہ جس کو بڑے کیا ہے وہ کو بہت بڑے انڈسٹری کنسرن ہے. یہ ریڈیکلس بات ہے, یہ ریڈیکلس سرح مکانہ بات ہے. بھٹو اس وقت فیشن تھا دنیا میں نیشنلائزیشن کا, یہ سوشلزم یہ وہ وغیرہ. تو بھٹو نے جنون کے عالم میں, پاگل پن کے عالم میں, اس نے تو فلاور ملز بھی نہیں چھوڑی. آٹے کی مل سی کلاس قسم کا اسمال سائز بزنس ہے. رائٹ. اس نے تو جننگ فیکٹریز بھی ٹیک اوور کرنی تھی, نیشنلائز کرنی تھی. تو اتفاق کو نیشنلائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی توپ تھی. 7 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا. آپ یہ 5-7 سوال. اچھا, اب آتے ہیں عصر حاضر میں تازہ ترین حال اور ماضی قریب. باہر جو پراپرٹیز خریدی گئیں یا کاروبار کیا گیا یا انویسٹمنٹس کی گئیں, ان کے بارے میں جو میں نے سنا وہ یہ ہے, اف آئی ایم رانگ مجھے کریکٹ کر دیں, جی کہ وہ جو جدہ میں سٹیل مل لگی تھی میاں شریف صاحب نے لگائی تھی جو, وہ جی جدہ میں جی. اس کو بیچ کے انگلینڈ میں انویسٹمنٹ کی گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو سٹیل مل ظاہر ہے کوئی گنے کا رس نکالنے کی مشین تو نہیں ہے, سٹیل مل ہوتی ہے. جو جدہ میں لگی اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ پیسہ پاکستان سے گیا تو اس کا کوئی ریکارڈ ہے. اگر وہ پیسہ وہاں سے جنریٹ ہوا تو وہ کیسے ہوا؟ ٹھیک. اس احسان کی کہتے ہیں نا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. وہاں جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا؟ کسی بینک نے دیا, کیسے دیا؟ وہ تو بادشاہت ہے بھائی, سیدھی سادی. صحیح. وہ کرم فرمائی کسی نے کی, اور اگر کرم فرمائی کی تو پھر ظاہر ہے کرم فرمائی کا جواب تو کرم فرمائیوں سے ہی دیا جاتا ہے. تو یہ ہیں چند ایک سوال. باقی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں احتساب ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے. جیسے ابن انشا کی ایک کتاب کے اوپر ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی ہے,
उस गधे के ऊपर एक और गधा इंसान टाइप का बैठा है, उसके हाथ में एक डंडा है, उस डंडे के आगे चारा बंधा हुआ है, पट्ठे बंधे हुए हैं। गधे को वो पट्ठे अपने से कोई 1-1.5 फुट के फासले पे नजर आ रहे हैं और गधा पूरे जोर से भाग रहा है कि अब वो चारे तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और इख्तिसाब के दरमियान यहां इसहाक चलेगा, इख्तिसाब नहीं। इसहाक से मुराद मेरी इसहाकदार है। सही। अच्छा, इसहाक चलेगा। इख्तिसाब करने की मैं देखें बहुत गुज़श्ता चंद महीनों से मैंने थोड़ा अपना ट्रैक बदला है। मैंने वो जो बक करता था मैं इख्तिसाब छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये फरिश्ते हैं आसमानों से उतरे हुए हैं, इनसे इंतकाम या इख्तिसाब इनका वो कुदरत करेगी। उसकी वजह है जब नागुज़ीर हो जाए एक बंदा, लगे कि नहीं इनसे जान नहीं छूटती। ये मुअम्मर कज़ाफ़ी है, ये हुस्नी मुबारक है, ये रज़ा पहलवी है, ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये घुस गए हैं सिस्टम में, इनको नहीं निकाला जा सकता। फिर कुदरत अपनी टाइप के बंदोबस्त करती है, वो अल्लाह माफ करे बहुत ही भयानक होते हैं। हसन निसार साहब, ये जो आपने सवाल जो उठाए हैं बड़े वैलिड सवाल हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये भी बताइए कि कल हम जैसे कि हुसैन नवाज जो थे वो पूरे पाकिस्तानी मीडिया को वो जवाबात दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बेसिकली जो कुछ भी किया वो उन्होंने किया है, जो बिजनेस किया जो बाहर किया है, और वो पाकिस्तान के रेजिडेंट भी नहीं है। आपको लगता है कि हमें इस बात पे भी नवाज शरीफ साहब से बात पूछी करनी चाहिए कि उनके बेटे ने जो बिजनेस तरह फैला हुआ है, ऑफशोर कंपनीज भी उनके नाम पे हैं, उसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ साहब हैं? मतलब मैं वही कह रहा हूं। मैं देखें, मैंने तो शुरू ही बात बड़ी अजीब की थी कि बेशुमार कारोबार हैं जो लीगल हैं, ठीक, लेकिन मॉरली आपको पता है कि बिल क्लिंटन का सबसे बड़ा इशू क्या था? मोनिका नहीं था, हमें मोनिका लगा, ठीक, क्योंकि वो अच्छी गुड लुकिंग जी कुड़ी सी, तो हमारे फ्रस्ट्रेटेड सफोकेटेड सोसाइटी है तो मोनिका हो गई। बिल क्लिंटन ने एक महंगी बार्बर्स शॉप से बाल कटाए थे, ठीक, प्रेस में सवाल उठा कि इतनी महंगी, तो उसने कहा जेब से। उन्होंने लोगों ने मजीद दलील किया, ठीक, कि तुम हमें यह बताना चाह रहे हो कि समथिंग विच वी कैनॉट अफोर्ड यू कैन। ठीक। सो हम देखें, हमें हजरत उमर बिन खत्ताब, खुलफाए राशिदीन की कहानियां और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के, इन्होंने इन चीजों पे रखा हुआ है। इनकी जिंदगियां देखें। अब इसका जी बेटे बाहर हैं, फलाना है। अच्छा, और एक इतनी ये खपती एक खप्त सा तारी है, आई डोंट नो क्या है, मजहूल से। अब इमरान खान को मिसाल, तुम्हारे बेटे बाहर हैं, उसका केस ही डिफरेंट है। इमरान खान तो अपने आप को संभालने के काबिल नहीं है। उनकी एक्स वाइफ ने, रेहाम ने कहा ना कि वो दीमक कपड़े की अलमारियों में लगी हुई थी और गोले बना के रखे हुए, वो खुद को संभालने के काबिल नहीं है। सही। उसने बच्चे संभालने थे जिस उम्र में। तो उनकी लीडरशिप कैसी रहेगी फिर हसन निसार साहब, अगर वो खुद को संभालने के काबिल नहीं? अगर आप भी नहीं, एक ही ऑप्शन था ना कि वो मां के पास चले जाते हैं। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूं। यानी इमरान साहब जो है, अगर आप समझते हैं खुद को संभालने के काबिल नहीं है, रेहाम खान की बात को अगर वेटिंग दिया जाए, तो फिर ये बताएं कि वो फिर पूरी कौम पार्टी किस तरह संभलेगी उनसे? ये जिम्मन सवाल डाल दिया मैंने बेसिक बीच में। नहीं, ये डिफरेंट किस्म की कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, मैं कॉलम ठीक लिख लेता हूं, एंड आई एम मेंटेनिंग अ सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। लेकिन मेरे खानदान वाले, मेरे दोस्त अहबाब उल्टे लटक गए कि मुझे सेल फोन का इस्तेमाल आ जाए, वो मैं नहीं सीख सका। भाई वो आप नहीं सीख सके, बिल्कुल ठीक है। ठीक, हसन साहब, मुझे एंड सेंड के अलावा फोन बिल्कुल ठीक है। सर, कमिंग बैक टू टॉपिक, इसका मतलब नवाज शरीफ साहब की क्या तजारत छोड़ दें बेचारे? प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो क्या उनके बच्चे बिजनेस छोड़ दें? मतलब ये उन पे हम कदगन लगा दें, ये भी तो एक ज्यादती है ना हसन निसार साहब, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें? ऐसे आपको एक बात बताऊं, जब इस तरह के करते हैं ना हम लोग, इस तरह की गुफ्तगू जी, तो मुझे अंदर से मैं रो ही रहा होता हूं। अच्छा, ठीक। अमीरुल मोमिनीन को जाते हुए देख के पूछा गया कि हुजूर कहां जा रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक को जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक जी, ठीक। उन्होंने कहा जी मेरा जाहिर है कारोबार है, मैं तो अपना दुकान पे जा रहा हूं, कपड़ा बेचूंगा। तो उन्होंने कहा हुजूर अगर आप कपड़ा बेचेंगे तो हम क्या करेंगे बाकी लोग? तो आम आदमी की दुकान पे कौन जाएगा? वाह,
اب یا تو یہ قصے سنانے بند کر دو، صحیح ہے. یا تو ان کو بلیک آؤٹ کرو، یا تو درسی کتابوں سے نکالو. او بھائی وہ حد ہوتی ہے. یہاں کے وہ رہائشی نہیں ہے، وہاں وہ رہ رہے ہیں، جائیدادیں بھی سارا کچھ ٹھیک ہے. اور مجھے تو وہ جملہ یاد آتا ہے، بہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. بگ منی آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. رائٹ. حضرت صاحب اس ٹاپک میں ایک سوال اور ہے میرا آپ سے، میں پھر آگے چل رہا ہے. جی سر، آپ سے اس ٹاپک میں کون سوال ہے. اب پاکستان کے خاص معروضی حالات ہیں سر صاحب، آپ تو سمجھتے ہیں. چلیں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا، بزنس مین تو تب بھی بڑا انسیکیور ہوا، بہت انڈسٹریز تباہ برباد ہوئے، آپ خود بھی اس کو ایک میڈ پالیسی کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں آ گئی جو کیپٹلسٹ ورلڈ کے حساب سے بزنس کے انسینٹیوز کم ہیں. کبھی بھٹو صاحب جیسے حکمران آتے ہیں جو ہوتے تو الیکٹڈ ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، لیکن نیشنلائز کر کے انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریز کے اندر، خواہ وہ میاں شریف صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیک اوورز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مارشل لا لگاتے ہیں، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری بند ہو جاتی ہے ایٹسیٹرا. نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ سوچتے ہیں انہوں نے پیسہ رکھا ہوا کیوں ادھر، ہم باہر کیوں نہ رکھیں. تو پاکستان جیسے حالات میں حسن نثار صاحب، جہاں پہ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلٹی ہے، جہاں پر الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ اپنا پیسہ اگر باہر نہ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو باہر نہ سیٹ اپ کریں، تو اور کیا آپشن ان کے پاس ان صاحب؟ وہ یہ کام چھوڑ دیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، کبھی کسی نے کہا ہے خاک روب کا پیشہ بڑا مقدس ہے؟ استاد کے بارے میں کہتے ہیں. صحیح. کبھی کسی بیوروکریٹ کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا پیشہ بڑا مقدس ہے؟ رائٹ. جج کے بارے میں کہتے ہیں وہ جج تنخواہ نہیں لیتا، پرکس نہیں لیتا، اس کے پریولیجز نہیں ہوتے ہیں، وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں پھرتا، مفت کام کرتا ہے. وہ پیشہ مقدس ہے لکھنے کا. ہم لوگ کیوں اپنے کو بے شمار چیزیں ڈینائی کرتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ اپنی اسموکنگ کے حوالے سے کالم لکھا تھا. ایک بزرگ خاتون نے، پرانی بات ہے، کال کر کے میری ایج پوچھی اور پھر انہوں نے خاصی میری بےعزتی فرمائی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا تمہیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، تمہارے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تم نے اس طرح گلیمرائز کیا ہے اسموکنگ کو کہ میری اس وقت ان خاتون کی عمر کو 65 سال تھی، تو انہوں نے کہا بیٹا میرا اس عمر میں دل کر رہا ہے سگریٹ پینے کا. تم نے اس طرح اس کا کام ہوتے ہیں بھائی، ذمہ داری ہے. موچی کو کوئی نہیں کہتا، صنعت کار کو کوئی نہیں کہتا کہ تمہارا پیشہ مقدس ہے. جج کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، اہل قلم کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیڈرز کو کہیں گے یہ دھندا پھر چھوڑ دو، ٹھیک، کچھ اور کرو. اور یہ تو پاکستان کے سائز کا مول خرید سکتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا، یہ اگر چلے جائیں نا ادھر آسٹریلیا وغیرہ میں، تو پاکستان کا چلے پورا پاکستان، آدھے پاکستان کے سائز کی یہ لے کے اپنا ادھر، کیا پرابلم ہے؟ لیکن یہ ملک انہوں نے رکھا ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہاں بادشاہتوں کے مزے لینے ہیں اور اس کو نچوڑنا ہے. ورنہ مجھے بتائیں آپ، بہت معمولی مثال میں نچلے لیول کی دے رہا ہوں. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے جی، لیڈرشپ کی منتیں خوش آمدیں تڑلے کرتا ہے ٹکٹ کے لیے، یعنی جن کے ساتھ بندہ شاید بیٹھنا بھی پسند نہ کرے ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں. کیوں؟ اچھے خاصے کہنے کو خاندانی ایک ٹکٹ کے لیے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، در در جاتے ہیں، کسی کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کسی کے گوڈے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کامران، شاہد اور حسن نثار کی چونکہ خدمت کرنی ہوتی ہے. یار جس ٹائپ کا ہمارا معاشرہ ہے، جس ٹائپ کے ہم لوگ ہیں، مطلب اس سے بات سمجھ پیسے بنانے ہوتے ہیں سر، انفلوئنس لینا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. حسن نثار صاحب، اس سے پہلے بنیادی طور پہ جی نہیں، اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نہیں او بھائی اٹ واز دس، بھیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک. ہمارے آپ دیکھیں پاکستان کو سمجھنے کے لیے بڑی سادہ مثال ہے. یہ محمد علی جناح بابائے قوم سے شروع ہوئے اور پہنچ گئے آصف زرداری اور میاں نواز شریف تک.
दूसरी तरफ आप देख लें, ये शुरू हुए संतोष कुमार से, एंड इन्होंने कहा किया सुल्तान राई पे। राइट, ये जवाल के यानी पीछे गया पाकिस्तान। की अलामतें हैं। आपने इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लिया, कहां से शुरू हुए इफ्तिखार चौधरी पे पहुंच गया, लेकिन चले मैंने कमी पूरी कर दी इस बात की। और पोलिटिसाइज नहीं, अब चूंकि वो है नहीं, लेकिन सर वो एक फिनोमेना तो है। हम जैसे लोगों के तो प्रॉब्लम्स नहीं, हम जैसे लोगों की वैल्यूज उनको बहुत जलील करती हैं ना। कल इसलिए कुछ नहीं कह सकते थे कि वो तो किंग है, को काम दिखा देगा। अब इसलिए कहते डरते हैं कि अब उस पल्ले कोई नहीं है, फारिग आदमी है, क्या कहना हम। ठीक है सर, मुझे एक बात आप बताइए हसन निसार साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज रशीद साहब की आपके ख्याल में सब्सटेंशियल थी? उन्होंने इमरान खान को चैलेंज किया कि, और ये चैलेंज हर उस क्रिटिक के लिए जो आप भी हो सकते हैं, कि साबित करें लंदन में जाके कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने कोई काम गैर कानूनी किया है। इंप्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में या नहीं थी? एक मिनट मैं बात भूल जाऊंगा, एक सेकंड। इमरान खान को चैलेंज किया है कि वो इंग्लैंड जाए और करे, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये चार्जशीट जो इमरान खान के बारे में, तो ये पाकिस्तान के में बैठ के उसको क्यों नहीं शुरू करते, बताएं। ठीक, बिल्कुल ठीक, आप जवाब दे दें। नहीं सही है, ठीक है। तो इमरान खान को तो इंग्लैंड जाना पड़ेगा ना, ये तो यहां बैठे हैं, बनी गाला यूं है, फलाना है, टमकाना, पता नहीं क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं। और देखें, बात सुनें, बंदों के चेहरों पे लिखा होता है, वो जो भी बात कर रहा हो ना, वो दिल से कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, वो जबर के तहत कर रहा है, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। बंदा जब झूठ बोलता है उसको पता होता है वो झूठ उसके चेहरे पे लिखा होता है, जिसे बॉडी लैंग्वेज वेस्ट में कहा गया, नाम दिया गया। ये चेहरे का एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं कि पूरा जिस्म कुछ और कह रहा है, सिर्फ दो आंखें कुछ और कह रही हैं। तो समझने वाले समझ लेते हैं कि इसका पूरा जिस्म झूठ बोल रहा है। हसन साहब, इसकी आंखें तो पता है। आपका पॉइंट आ गया, के अलावा चारा क्या है। आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक लूंगा और व्यूज ब्रेक के बाद आपसे एक खबर शेयर करूंगा बरतानवी मीडिया की, और यकीन करें मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि बरतानिया वाले जो है वो पाकिस्तान की तालीम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो किस तरीके से उसको करप्शन के तौर पर अपनी जेबों में डाला जा रहा है, कि एक बैरून मुल्क, फरंगियों का मुल्क जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स भी नहीं है, वो उनका कंसर्न है पाकिस्तान में तालीम को ऊपर लेके जाएं। उन्होंने पाकिस्तान में फंडिंग भी की है, और पंजाब और सिंध में जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उस फंडिंग पे जो बरतानिया ने की है, ये शर्म की बात है। कौम से बढ़कर हुक्मरानों के लिए जिनके हाथ में ये फंड्स दिए गए थे और वो चेक नहीं कर सके, इस पर बात करेंगे। और पंजाब में जो ऑपरेशन जारी और सारी है, जिस पर 30 मुलाकातें हो चुकी है आर्मी चीफ की हुकूमत की, उसमें अभी तक डेडलॉक बादी नजर में कायम है। किस तरह वो दूर होगा और कहां तक जाएगा ये ऑपरेशन, इस पर हसन निसार साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।